Pulau Chini media channel ng belaga hambay marwo. Tini sungaro sidai thanao phaimani ingkha kaisa no karon Tripura hasteni joto lukurong no saimano salkisa sekang heza marawo ar community holo BJP ni hini sing saimiya kintu sing saimana arwo Paschim Tripura ni chini tamnai bana MP Paschim Tripura ni MP Biplab Dev ni kaisa program tongmani puilao sing saimangkha program yes MP West District West Tripura ni o MP chini kri sarogno rignai te sari bangnani hinek sing khanamani ulo singno kharo pongni party ni flag kaija Lehok apa tu jangan paling bepar pertama kai semia. কিন্তু আপনি পরে আরো তামুং খা বুলাই খা সাবাই সাব বুলাই খা তাই বুলাই মা তো যে কোনো জায়গা বুলাই মানো কিন্তু বুলাই মানো তুই ডাইরেক্ট ত্রিপুরা মথানো বড় ব্লেম খাইয়া এবং ত্রিপুরা মথানি বিরুদ্ধে বড় স্পেসিফিক বুমুং রই কারণ বুম তো মানাই ন লোকেল নি বরক তো আর যতন তংবায়ো লোকেল নি চিনি ত্রিপুরা মথানি সাপুটারনে বুমুং বরক কেস ফাইল খাইয়া গাবনি ইয়াগুলো চাং সিংতাম নুখা যে খরকসা মিডিয়া বুঝাখা সেনাবো দুঃখ প্রকাশ খাইও গাই যেভাবে আপনি পরে রিয়াকশন কিছু কিছু চ্যানেল নি মিডিয়া নি যারা মিডিয়া নি সামুখাই তংনাই রক বড় ডাইরেক্টলি যেভাবে যে কক সাকা আবো খুবই দুর্ভাগ্যজনক আমতিকে কক সানানি কক দিয়া দাবো তো জানি ফ্রিডম অফ স্পিচ দङ বংনি স্বাধীনতা দङ কক সানানি সাইমানো আমনি পরে जोंनो পুলিশ রক চাপ সৃষ্টি খাইকা जोंनि লিডার রং সাগা ঠিক আছে একটা ঘটনা গথিকা চিফ মিনিস্টার মারাত্মক জল জাখা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মারাত্মক জল জাখা খরংনি जों যে ফাইংথং जों খরংনি মারম নাই রমখা সারনে খাই রকা আপনি পরে বসাও স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাইসা সাও হাইনা जों পত্রিকা নুখা সিদাই থানানি পুলিশ গাবিলতি খাইজাক সিদাই থানানি অরনি আয়ু আর কেসনি আয়ু বরক সাগ নাইয়া মানে কোথায় ত্রিপুরা মথানি পক্ষে তংনি সামাকব না जों তো সাও নং যদি একটা ঘটনা গথিকা আঙ্কাই আ জায়গাও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত খাইনাংথুম ও তদন্ত তাঙ্গি খাইয়াং সাবু দুস তিনি মঙ্গলবাবু বুঝা খাবো जोंहा हामजागो जों हामजा गया কিন্তু সাবু বুখা नोंबो তথ্য মান হানাই তথ্য হামানে পরে মঙ্গলবাবু বাকি বুঝা খাতে আর বাকি সিমনা এলাকানি বিজেপি নেতার বিয়াং থাকা ব্লক ভাইস চেয়ারম্যান দङ মন্ডল সভাপতি দङ আর তারপর বিনোদ দেববর্মানি দङ তা गोबां নেতা दङ আদিনা তাঙ্গ অনুপস্থিত তামর অজগন যে নুমানি হিংগাই বরনি দলীয় কুণ্ডল और दलीय कुंडलनि कारणे शुद्ध माइलिस ताना थांगतानि बरनि बरक बैनो बरक बुदै कोनो एकटा किसुं लाइखेना गाद बेरसाना जागा हांके ताइके बनो मालिया जोंनो त्रिपुरा मथान बर बेरि रेखा तिनि जों जर फाइमानि कारणका जों अनारेबल तिनि चिफ मिनिस्टार जों सानाय एवं जों तिनि इनचार्ज अरनि उसिनो जों अबनो अनुरोध खानाय नों फल्स केस जे रिमानि बीजेपी नि Enggak, abna dakte withdraw khlaidi. Abna withdraw khlaidi. Number 2, sungbo lama himi tongpru. Sini party ni koekjona nogo thang tongmani jora. Abo borokbo emono buja kha ses point borokbo. Hezamara PHO borokbo saline teline je borok barak lakha. Aboni upolokke abono jara bunai rok, jara dagar phainai rok, jara insal khainai rok bunggo specific singo bumurikha. Bangna eres kanyang tuh nanyai, sing johan spesifik bono rom di nih jo kayam kat singkai, kes pojonto tak ponjari register khlai ya, abo bo prosason. Ain ki sudah ek hate tali baje, ain ki sudah bongni bagai, na cini kun ain kerika. Gacung nayo 24 gonta ni bisingo, sungno jara cini kormi rongo jara bunai rongo, এবং চিনি কেস নম্বর উইথড্র মাখানে আপনি যারা কেস ক্লাইন বরং এরেস্ট মাখাইনাই এরেস্ট কেস 24 ঘন্টা পরে আলটিমেটাম রেখা
aboni pore sing borok jer kun kisu khayakai abono chung একটা ব্যবস্থা না নাই খুব গণতান্ত্রিক উপায়ে না কোনো বুলাই তগলাই খাইয়াওই না जों লামা দাকাসো বন দাদা কক না চিংকি অসহযোগিতা আন্দোলন খাই তাম খাই আবো চিনি ব্যাপার আমাকে আং তিনি পুলিশ প্রশাসন এবং চিনি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টনি যে এসপি ন বা অনারেবল চিফ মিনিস্টার ন অনারেবল যারা মিনিস্টার না অবনো অনুরোধ খাই ত্রিপুরাও শান্তি সম্প্রীতি বজায় না রাখনার বাগৈ এবং আর যত পার্টি নিন বিনি फ्रीडम दङ जतनि न डेमोक्रेटिक हिसाबै जानि प्रोग्राम बर खाइतों मानो आबो खाइनाने बागै अन्तत निरपेक्ष पुलिस बनि सामुं निरपेक्ष नांथों जोंनो जुदि हाइके जोंनो प्रेसार सिनि बरनो जेल सारि माखाखाय बंनो बरमबै जेल दाना नांथों अबनि बागैनो जों तिनावर फायो जास्ट तिनावर जों लीडरशिप जों अर डेपुटेशन सि जों जरे डेपुटेशन बुमुं जरे हिनि फाइका हांखाय तिनाव लामा सागिया जोंनो जरे खानानो जरे साका न फुनुक दिखे जों फुनुक मानो तागो आसुक नरमिया त्रिपुरा मथा एडिसि एलाकाओ या नन एडिसि एलाकाओ जों आसुक नरमिया तागो कराक न तागो जों थिना राजि दंगो तागो चिनि हानि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागै चिनि सोले ताहने बनो जिनि एकॉर्ड नि बागै जों तागो चबा खाइने बागै जों रेडि दं जों कोनो दिन उसरुक ला आमागने जों तिनि और फाइका आगामी दिनाव जदिनो जों चिनि जुदि जास्टिस जुदि माइ आंखाय जों आन्दोलन ताव खाइनाय दा पुलिस जा माना ने जो खाइने मसा खाइदि ननि अधिकार दङ खाइदि जेभाबे होक अन्यभाबे फान जोंनो केस ने खाइ रेडि सिन कोन दुख करै किन्तु जों बाबुनि आबुनो तै जों आसुगुइ दंला जों आसुग दंला नों मा एलायन्स जों फान नों मा एलायन्स एकमात्र एकॉर्ड नि एलायन्स इलेक्शन एलायन्स या निनिबो बिबो फाइ दङ त्रिपुरा सामां मा खामनो पाइयो त्रिपुरा एलाकाओ पाहाड़ एलाका थांगा आबुल ताबुल जे बरक बांग्लादेश नि आ बरक से उल्टा सिन जातो से बांग्लादेश नि साइमानाय अ बरक नि नेतृत्वे त्रिपुरा तामंग नाय कोन आशा करै हामबाय।